video. Lan, isip nga muna Lan. Talikod. O, ano masasabi nyo? Naakyat natin to. Bakit namin ang Mount Everest? Birthday ko pa! Thank you, Dondon! Thank you, Roland! Yay! Mount Everest! Next stop, Mount Everest. Ayan We're yan on eh, oh. top of the world! Ayan yan, oh. Ulap. Daming snow! Dito muna. 1, 2, 3. Ayan yan, oh. Direct video mo, direct. Ito magandang view, hindi ko do. Sige, go. Ayan yan eh. Look at that, man. Ang galing talaga ng Diyos. Amen. Ganda. To God be the glory. Yan yun eh. Tubig pa rin to? Donate Oh, psst, kunan mo ako. Uy, Sander, kunan mo naman ako. Solo. Direct dito. Maganda ba dyan? Yes. Go. Teka, is ka na dyan. Direct ka na. Huwag ka masyadong atras.